السلام عليكم، مرحبا بكم معي في درس جديد على قناة مون فرونسي. الدرس الماضي قد رأينا le verbe avoir، وفي هذا الدرس سوف نرى le verbe être، وهما أهم فعلين في اللغة الفرنسية. أصدقائي، إذا كانت هذه أول مرة تزور فيها القناة لا تنسوا الضغط على زر أبوني للاشتراك، وكذلك الضغط على زر الجرس الصغير كما هو مبين في الشاشة حتى يصلكم كل جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. وكذلك إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك كما هو مبين أمامكم، وشكرا لكم. Le verbe être هو فعل الكون أو فعل الوجود، وهو يدل على وجود شيء وحالة الشيء، ويدل كذلك على حالة الفاعل. حالة الفاعل alors c'est un verbe d'état. ونجد le verbe être في المقولة الشهيرة je pense donc je suis. Je pense donc je suis. أنا أفكر إذن أنا موجود. Je suis c'est-à-dire j'existe. J'existe إذن أنا موجود. J'existe. Le verbe être au présent je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. وهي بمعنى أنا، أنت، أنا أكون، أنت تكون، هو يكون. أمثلة: je suis contente. Je suis contente. أنا فرحة. Tu es fatigué. Tu es fatigué. أنت متعب. Il est intelligent. Il est intelligent. هو ذكي. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. نحن أصدقاء. Vous êtes jumelles. Vous êtes jumelles. أنتم توأم. أنتم توأم أو توائم. توأم، نعم. Ils sont en retard. Ils sont en retard. هم متأخرين. هم متأخرين. En retard. Maintenant le passé composé. Le passé composé du verbe être se construit avec l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé était. Plus le participe passé était. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. بمعنى أنا يعني كنت. J'ai été, tu as été, كنت، كان، كنا، بهذا المعنى. سوف نرى أمثلة. J'ai été heureuse de te voir. J'ai été heureuse de te voir. لقد سررت برؤيتك. Nous avons été en vacances à la montagne. Nous avons été en vacances à la montagne. كنا في عطلة في الجبل. Maintenant le futur simple. Le futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. بمعنى سأكون، ستكون، سنكون. نعم، أمثلة: je serai magicien et j'aurai un chapeau magique. سأكون ساحرا، وساحر يعني الذي يمارس ألعاب الخفة. سيكون لدي، ستكون لدي قبعة سحرية. Tu seras clown et tu auras des habits rigolants. Tu seras clown et tu auras des habits rigolants. يعني ستكون مهرج وسيكون لديك لباس مضحك. لدينا أيضا
nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge. Nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge. يعني سنكون رجال إطفاء وستكون لدينا يعني حافلة حمراء. نعم، هنا كما رأيتم في هذه الأمثلة لدينا le verbe être au futur serait ولدينا le verbe avoir au futur j'aurai. سأكون وسيكون لدي. je serai سأكون. يعني هنا يظهر الفرق بينهما. je serai سأكون magicien et j'aurai سيكون لدي. نعم، بمعنى أن le verbe être دائما هو فعل يعني الكينونة، يعني يصف الحالة، يصف حال الشخص. أنا الآن أو سأكون أو كنت أو le verbe avoir هو للملكية، دائما نعبر به عن الملكية. سيكون لدي أو عندي الآن. نعم، أو كان عندي. وبذلك على كل من يريد إتقان اللغة الفرنسية والتحدث بها يعني أن يتقن هذين الفعلين، يعني أن يأخذهما كما نقول عن ظهر قلب. être و avoir. être و avoir يعني هما فعلين مهمين لا نستغني عنهما في اللغة الفرنسية. Maintenant le verbe être à l'imparfait. À l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. وهو بمعنى كذلك كنت في الماضي. والفرق بينه وبين الماضي المركب le passé composé كما سبق أن ذكرت عدة مرات هو أن l'imparfait نستعمله في شيء دام لمدة طويلة، يعني دام لمدة من الزمن في الماضي، أو نستعمله كذلك حتى نصف شيئا. نعم، أمثلة: Quand j'étais petit, j'avais un bicyclette. Quand j'étais petit, j'avais un bicyclette. كما رأيتم هنا quand j'étais petit يعني عندما كنت صغيرا. عندما كنت صغيرا كان لدي دراجة. يعني كنت صغيرا يعني يعني الصغر يعني يدوم لمدة طويلة. مثال آخر: Quand tu étais petit, tu avais un petit lit. Quand tu étais petit, tu avais un petit lit. عندما كنت صغيرا كان لديك سرير صغير. كان لديك سرير صغير. وهنا كذلك ستلاحظ الفرق ما بين être و avoir. tu étais كنت، tu avais كان لديك. الآن سوف نرى بعض التعابير التي نستخدم فيها le verbe être. مثال: je suis en train de. je suis en train de. هذا التعبير يعني أنا أقوم ب. أنا أقوم يعني في هذا الوقت ب. Par exemple, je suis en train de manger ou je suis en train de travailler. أنا يعني في هذا الوقت أنا يعني أكل أو أنا أعمل. Je suis en train de préparer le dîner. أنا أقوم ب يعني إعداد العشاء يعني في هذا الوقت. Je suis en train de. لدينا كذلك le verbe être نستخدمه مع الأفعال المبنية للمجهول. الأفعال المبنية للمجهول. مثال: Cette maison est habitée depuis peu. Cette maison est habitée depuis peu. بمعنى هذا المنزل قد سكن مؤخرا. هذا المنزل قد سكن مؤخرا. est habité سكن مؤخرا depuis peu. نجد être plus un adjectif زائد صفة، يعني être مع صفة. Par exemple, je suis fatigué. أنا متعبة. نجد كذلك être plus un nom
زائد اسم. Par exemple, tu es mon ami. Tu es mon ami. نجد كذلك être plus profession يعني مهنة. Il est professeur. Il est professeur. وعندما نريد يعني إعطاء معلومتين مثلا يعني il est professeur هذه معلومة واحدة هو يعني أستاذ هو أستاذ il est professeur. Et quand on veut mettre deux informations on utilise c'est. عندما نريد إعطاء معلومتين نستخدم c'est. مثلا عوض أن نقول il est professeur نقول c'est un professeur marocain. C'est un professeur marocain. يعني هو أستاذ مغربي هو أستاذ مغربي الأصل. يعني هنا أعطينا معلومتين يعني لا نقول il est un professeur marocain ولكن نقول c'est un professeur marocain. وعند الجمع يعني le pluriel نقول ce sont. Ce sont c'est تصبح في الجمع ce sont. Par exemple, ce sont des étudiants américains. Ce sont des étudiants américains. هم طلبة أمريكيون. هم طلبة أمريكيون. نجد كذلك être plus adverbe يعني être زائد ظرف حال. Par exemple, c'est bien جيد ou c'est beaucoup. C'est beaucoup هذا كثير. C'est peu قليل. C'est tôt باكر. C'est tard متأخر. نجد كذلك verbe être plus un adjectif verbal. Un adjectif verbal. Par exemple, c'est intéressant. C'est intéressant هذا مهم. C'est fatigant هذا متعب. C'est amusant ممتع. C'est rigolant مضحك. نعم. نجد كذلك le verbe être plus adjectif plus de. Plus adjectif plus de. زائد صفة زائد de. Par exemple, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. أنا فخور بك. أنا فخور بك. Ou tu es satisfait de ta nouvelle voiture. Tu es satisfait de ta nouvelle voiture. أنت راض عن سيارتك الجديدة. وأخيرا نستخدم le verbe être للكلام عن الساعة pour dire l'heure. Par exemple, il est 7 heures. Il est 7 heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo sera utile pour vous. Et n'oubliez pas de laisser les j'aime. À bientôt.